Okay, so dekat in the previous lecture kita dah tengok macam mana antibody, antigen reactions dan macam mana antibody itu actually dia tak membunuh the pathogen tetapi dia promote the killing. Dia batu api, dia menyuruh orang lain pula yang akan bunuh the pathogens. Okay, dengan cara apa? Ada dua, sama ada through the phagocytosis ataupun dengan cara through the formation of membrane attack complex disebabkan adanya activation of complement protein. Okay, now in the next lecture kita nak tengoklah the two types of immune response yang in this case kita akan melibatkan the third line of defense. I dah explain tadi. The first line of defense adalah the physical barrier macam skin. Sekiranya ada luka apa berlaku, bakteria akan masuk. Bila bakteria masuk, automatic the first line of defense tu dah di breach, kita dah tembus. So masuk dah bawah kulit, pada ketika itu akan ada the second line of defense di mana macrophage, neutrophil akan datang try to make sure the infection tak spread dalam darah. Okay? Apa berlaku sekiranya the infection, the bacteria, the pathogen masuk ke dalam darah? Pada ketika itu akan berlakunya infection secara sistemik, lebih menyeluruh. Bila lebih menyeluruh, pada ketika itu lymphocyte akan react dan ketika inilah the third line of defense akan deactivated. Inilah lecture yang kita akan tengok. Which is the two type of immune response in third line of defense. Okay, third line of defense yang akan melibatkan lymphocyte. Ada dua reaction, there are two type of immune response. In this case, the first one adalah the humoral. Humoral tu means refer kepada antibody yang kita dah tengok tadi. Dia refer kepada antibody. Dan yang kedua adalah cell mediated, which is okay, the immune reaction tadi dia akan will be done by the cells lah. Ini dalam third line of defense melibatkan cell lymphocyte. Okay, kita akan go into more detail about this. Okay, just understand that this development of immunity, this type of immune response dia melibatkan the third line of defense. Right, that's why I dah tulis kat sini. Okay, and lastly kita akan tengok macam mana the primary and secondary immune response. Means that apa berlaku sekiranya you first exposed to the antigen, okay, to the pathogen, dan apa berlaku bila kali kedua you dapat the same antigen. So kita akan tengok ini last lecture. But first kita akan tengok these two lah. But tolong ingat ini adalah the third line of defense. Okay, dekat dalam LO dia tak letak ni two type of immune response in the third line of defense. Tidak, tetapi actually what I will tell you is about the third line of defense yang melibatkan lymphocytes. Okay, kalau soalan tanya two types of immune response, inilah the humoral dan juga cell mediated immune response, which is the one involved in third line of defense. Before we go into more detail, kita kena tahulah what are the key players. Siapakah cells yang melibatkan diri dalam the third line of defense. As I said, dia adalah the lymphocyte. This part of ini adalah the part. This part, okay, eosinophil, basophil, neutrophil, ini adalah cells yang terlibat dengan second line of defense. Sekiranya apa berlaku, bakteria tidak dapat dikawal, okay, sekiranya bakteria tidak dapat dikawal, okay, dibendung oleh this second line of defense, which is the cells, macrophage, neutrophil, basophil dan sebagainya, barulah this lymphoid cell ataupun lymphocyte dia akan carry out dia punya action. Okay, ini adalah lagi power lah kalau kita boleh kata. Okay, dia melibatkan lymphocyte yang terdiri daripada dua, iaitu T cell dan juga B cell. Alright. Apa dia lymphocyte, which is the T cells and B cell? Both type of lymphocyte dia akan circulate throughout the blood and the lymph. Dan dia, as I said, dia adalah lymphocyte, means that dia berada dalam lymphoid organ, iaitu baik lymph, baik spleen, lymph nodes and other lymphoid organs macam thymus pun ada, which is especially T cell. Dan apa yang diorang ni buat? Okay, this B cell and T cell dia akan recognize the antigen. Okay, sama juga. Okay, macam antibody dia akan recognize the antigen. Tetapi sama juga macam T cell and B cell pun dia akan recognize the antigens through dia membrane bound receptor. Through dia punya receptor lah. Atas B cell ni akan ada receptor. Okay, yang akan recognize the antigen. Okay, dan atas T cell ni pun akan ada receptor yang akan recognize the antigen. Dan satu fakta mengenai B cell, dia punya receptor merupakan surface receptor, dia merupakan antibody. Antibody yang tak release antibody yang melekat lagi dekat atas B cell. Kenapa? Sebab B cell nanti dia akan, bila dia activate, dia akan differentiate kepada plasma cell. Plasma cell ni lah yang akan secrete antibody. Dia akan secrete antibody.
antibody. Okey, sebelum dia become plasma cell, dia produce antibody. Tetapi antibody tu melekat dekat atas surface dia saja, dia tak release. Bila dia activated, dia become plasma cell, baru dia release antibody, okay, daripada daripada dalam dia lah. Okay, itu adalah extra info. I just want to let you all know. Tetapi the keywords is that T cell and B cell, dia akan ada T cell, dia akan ada cell receptor yang akan recognize antigen. Kenapa? Macam mana dia boleh ada recognize antigen? This is because of the shape of the receptor complement with the specific antigen. Dan, okay, the key things that's why saya highlight warna biru dekat sini, the binding of antigens, okay, bila antigen bind dekat dia orang punya cell surface, dia akan promote 3 benda. The first one is activation, dia activate dulu. Lepas tu dia akan proliferate daripada satu sel, dia akan become banyak. Okay, proliferate means the increase in number. And then after that, bila dia dah proliferate, these cells dia akan bertukar rupa kepada rupa lain. In this case, contoh plasma cell. Okay, dan dia akan proliferate dulu, baru dia akan berubah kepada orang lain. Bila dia dah berubah, dia tak akan differentiate. Bila dia dah berubah, dia tidak akan divide dah. Okay, itu keywords dia. Okay, dia kena proliferate dulu, baru dia berubah. Dia tukar rupa dia. Bila dia dah tukar rupa, dia tak akan divide dan dia akan mati after that. Okay, bila dah carry out the function. Ini yang kita panggil differentiated cells. Okay, contohnya awak punya sel kulit, sel darah merah. Okay, bila dia dah berubah tu, dia tak akan divide balik. Dia tu mati saja. Memang itulah nature of our cell. Okay, but keywords is that the binding of antigen promote the activation. Yang kedua, proliferation. The last one is differentiation. Proliferate means that dia akan produce clone. That's why dia akan lead to what we call clonal expansion. Dia akan expand dia punya clone daripada satu become beribu-riban. Okay? Clonal expansion means that expand dia punya clone. Clone expansion. Okay? Dan inilah dia T-cell involved in immune response. So basically bila ada antigen, as I said, apa yang berlaku, dia akan 3 benda. First, dia akan activate, proliferate dan differentiate. APD, awak ingat APD Activate, proliferate dan differentiate. Kepada apa? Kalau B cell, dia akan differentiate kepada dua jenis sel yang kita panggil helper T cell ataupun TH cell. Okay. Yang kedua, dia akan bertukar pada cytotoxic T cell ataupun TC cell. Cytotoxic, dia memang membunuh. Okay. Helper T cell, dia membantu. Itu karakter dia. Itu adalah pendiri dia. Itu kalau T cell. How about B cell? Kalau B cell, as I said, bila dia activate, bila kita plus dengan antigen, apa berlaku? B cell dia akan differentiate kepada dua cells. Yang first one adalah plasma cell. Plasma cells merupakan cells yang akan produce antibody. Memang dia akan produce antibody. Dan yang kedua, dia akan produce this what we call memory B cell. Kenapa dia panggil memory? Dia akan recognize antigen yang B cell ni jumpa dulu, dia akan simpan memory. Bila dia jumpa antigen itu lagi sekali, apa berlaku? Dia akan berubah kepada plasma cell. Plasma cell akan produce antibody yang memang spesifik dekat antigen ini. So basically kalau ada let's say bakteria ada antigen A, contoh bakteria ni dah ada antigen A, antibody dia akan bind, after that dia akan promote this opsonization, neutralization and then killing of this pathogen lah. Okay, but the keyword is that ini saja plasma cell and memory B cell. Memory B cell dia akan bertukar, differentiate back to the plasma cells bila dia exposed to the same antigen. Yang ni kita akan tengok in the last lecture, part of the lecture. Again, lymphocyte, awak kena ingat dua-dua lymphocyte which is B cell. Okay, B cell and T cell, dua-dua ini produce dalam bone marrow. Awak kena ingat these two lymphocyte memang akan produce in bone marrow. Cuma B cell dia mature dalam bone marrow. Okay, dia mature dalam bone marrow. Tetapi dah nama pun T cell, dia tidak. Dia ni degil sikit. Bila dia produce dalam bone marrow, dia keluar daripada bone marrow, dia pergi mana? Dia pergi thymus. After that, dia akan mature and develop. That's why namanya T cell. It stands for thymus. Alright. Tapi dua-dua ni produce dalam bone marrow. Cuma dalam bone marrow, B cell je yang akan stay, tinggal dan membesar di situ, mature. Tetapi T cell dia migrate. Muda-muda lagi dah keluar daripada bone marrow, masuk ke dalam thymus, dia akan mature there lah. Itu adalah keywords. So, jangan lupa. Okay, that's why function of thymus is site for T cell maturation. Function of bone marrow adalah sites for B cell lymphocytes production and B cell maturation. Okay.
Dan ini adalah basically the functions of each cells. You have to know this. Okay, maybe sekarang you tak nampak lagi, tapi nanti as we go through the lecture, awak akan nampak the relevant of these cells. Untuk macrophage, memang dia akan form phagocytosis. After that, disebabkan dia ada banyak lysozymes, that's why dia akan, in the lysosome, that's why dia akan promote the intracellular destruction of the pathogen. Dan yang kedua, another role of macrophage ialah in term of third line of defense. Okay. Yang ni adalah role of bacteria di dalam second line of defense. Macrophage dalam second line of defense. Tetapi dia ada another role dalam third line of defense, which is dia adalah an antigen presenting cell. Dia akan activate, okay, dia akan activate dia akan activate T helper cell, akan activate the T cells. Okay, that's why dia sangat penting. That's why saya includekan sekali macrophage dalam ni, sebab to show you macam mana macrophage ini memainkan peranan dalam activate the third line of defense, selain daripada dia sendiri memainkan peranan dalam second line of defense. Okay. Sebab apa dia adalah antigen presenting cell? Nanti kita akan tengok kenapa dia dipanggil APC, antigen presenting cell, dan macam mana dia activate the lymphocyte. Dia can activate lymphocyte. Okay, tambah sini. Kemudian kita akan ada the differentiated T cell, the T lymphocyte. Kita ada helper T cell. Dan nama pun helper means dia akan assist. Apa yang dia assist? Dia akan promote the activation and proliferation of other immune cell. Dia akan promote the activation of B cell. Okay. T helper cell tadi dia akan activate the activation of the B cell, dia akan activate the lymphocyte, B lymphocyte. Nantilah kita akan tengok. Dan basically T helper cell dia tidak it does not directly involve in pathogen destruction. Bukan dia yang membunuh, dia suruh sel lain yang akan buat. Dia perangai dia sama dengan antibody. Okay, dia activate, tapi the one yang akan buat benda kotor, benda yang tak baik ni sel lain. Itu adalah T helper cell. Yang ketiga, kita ada di cytotoxic T cell. Dan nama pun cytotoxic, dia sangat berbahaya. That's why kalau tak ada pathogen, dia orang ni tak aktif. Cuma bila ada antigen presented dekat dia, bila ada antigen bind dekat dia punya receptor, barulah dia akan become activated. And then macam mana dia activated, dia akan release this molecule yang kita panggil perforin and granzymes. Perforin, dia akan form pore. Dia akan tebuk sel, menyebabkan sel tadi akan lysis. Okay, sebab semua benda keluar. Dia datang kat infected cell, dia akan tebuk lubang dan dia akan kill the cell. Sel tadi memang akan puncture. Keluarlah segala isi dalam dia ke luar. Ini satu toxic T cell, memang toxic. That's why dia inactive kalau tak ada pathogen. Yang keempat, kita ada plasma cell. Plasma cell ini hasilnya daripada the B cells yang dah activated, arises from differentiated B cells, dan dia akan produce and secrete antibody, which is for antigen. Dia akan release antibody, dan antibody inilah yang akan carry out the antibody-antigen reaction, yang ada 3 lah, which is yang kita belajar, neutralization, opsonization, dan juga the complement fixation. Dan okay, disebabkan dia produce antibody, antibody means apa? Antibody ni adalah protein kan. That's why dia ada sangat-sangat padat dengan endoplasmic reticulum. Okay, nanti saya akan tunjuk gambar lah. Okay, bila you ambil plasma cell ni, you tengok ada mikroskop, penuh rough endoplasmic reticulum. Sebab rough endoplasmic reticulum adalah site for protein production. Awak kena ingat benda tu sebab dia boleh tanya. Alright. Dan yang ketiga, yang last one is kita ada this memory B cell. Okay, bila B cell become activated, dia akan differentiate into 2. Kepada first adalah plasma cell, yang kedua memory B cell. Okay, this memory B cells ni dia akan store the memory of the exposed antigen. Let's say kita jumpa antigen A, dia akan simpan maklumat antigen A ni sampai bila-bila. Bila dia jumpa antigen A ni lagi sekali, dia sendiri akan berubah kepada plasma cells lah. Okay. Dan inilah punca kenapa kita ni tak sakit sampai ke sudah, because memory B cell ni memang long living, long lasting. Dia memang hidup lama. Bila dia jumpa je dengan the same antigen, okay, dia akan proliferate.
Okay, let's say 80% become the plasma cell balik, 20% become memory B cell balik. So dia akan stay. Bila jumpa lagi sekali, macam tu je. 80% dia become plasma cell, 20% become memory B cell balik. So dia akan stay there. That's why kita tidak akan, we are not sick if we are exposed to the same pathogen. Kalau kita kena vaksin COVID-19, kita dah tak akan dapat dah the COVID-19. Kita bukan tak akan dapat, kita akan okay saja disebabkan adanya memory B cell. That's why it's very important.